West Bengal BJP Party apply angoi mantri গঠন খাওয়াই সরকার আসকমানি ইয়াগুলো ফানো হরসংলাই জাখো তামনি কাকে 3 সাল কাথাং জরাবো তৃণমূল কংগ্রেসনি এমপি অভিষেক ব্যানার্জি সোনারপুর তৃণমূল কংগ্রেসনি লিডার্স রবাই কাহাম হামিয়া কগলাম সালাবি কিফিলমানি লামো বিজেপি পার্টিनि गोबां कक थेमरां रक कासोवै हाय हाय चिर चिर हनै स्लोगान रलाबै गारिनि टेख्लायबै बुलायखा हायखे जे पार्टीमा थायो एमपि अभिषेक ब्यानार्जी सिमी बुजाया बिनि लगे तंनाय तृणमूल कांग्रेसनि लिडार्स तै बुरि रगनि साकाबो बुजाका सालारुनि साका खनो जे उनकलरनि सिमी भायो लाठी उस्तार रजाक बायखा तै बुरि रनि साकाबो बहायनो तक्तै रकबाय मोखांगो नाय ककजाक बायखा बेलायखेनो जरा सराबसानि बिसिंगो तुमफ्ला लायखा तै चप्रप लायखा फियाबा आ पार्टीमा थाइनि सिमी जे तृणमूल कांग्रेसनि एमपि अभिषेक ब्यानार्जीनो हेलमेट थुरबै कुनु मते ख्लायबिनि लांमानो मोथाङै कारितेबि फाइजाखा पार्टीमा थाइनि सिमी फियाबा आसो कतर पार्टी मंगै तंगैबो जे पार्टीमा थायो ना पुलिस दंगो ना सेंट्रल फोर्स दंगो ना सिकिउरिटी दंगो हायके यागोलो बनो आरो पार्टीमा थाइनि हेलमेट थुरबै कारितेबि फाइजामा यागोलो हॉस्पिटल लायकेबा साखामनागो लांगै थांजाखा यागोलो कतर कक्सल सामुंति साखा तृणमूल कांग्रेसनि एमपि अभिषेक ब्यानार्जी बयाक्सै सुरखा जे आसो कतर पार्टी मंगै तंगैबो ना पुलिस ना सिकिउरिटी फोर्स ना सेंट्रल फोर्स तांगै रजागलिया आबो हायनै न ब समंति साखा ते कक्सल सामुंति साखा हायके आसो बाय थाया ख जे आसो कतर पार्टी मंगै तंगो आबोनि यागोलो ब जे बीजेपी पार्टीनि जे गोबां कक थेमरां चप्रप नायरंनो केबेंगै मुंसा एक्शन नानानि बागै मुंसा कक मंकरै आबो हायहैनो ककतर याक्सि सुरखा बेलायखेनो वानमा सिंसा तुमफ्ला लायखा जरा सराबसानि बिसिंगो जे सोनारपुर तृणमूल कांग्रेसनि लिडार्स रक बाय मानलायै कगलाम सालायै किफिलमानि लामो बीजेपी पार्टीनि गोबां कक थेमरां रो लामो कासोयै हाय हाय चिर चिर हनै स्लोगान रवै बनो गारिनि सखलायै बुजाखा बेलायखेनो उरनांलायखा जरा सराब साबो हायके जे जदि से आ पार्टीमा थायो जेबा कायसा कतर पार्टी मंगै थांखांखे आबोनि जे रेसपन्सिबिलिटी साबनानाय आबो हायहैबो सोङो कतर दिसाखा बेलायखेनो वानमा सिंसा जे तृणमूल कांग्रेस से मानि यागोलो जे तृणमूल कांग्रेसनि एमपि अभिषेक ब्यानार्जी बिनि ना सिकिउरिटी रजागो ना कोनो पुलिस रजागो ना मुंसा मानलिया जे सेंट्रल फोर्स जे अबाय गताल बीजेपी गभर्नमेंट आबहाय हनैनो कक सिलसामुं टिसाखा बेलायखेनो वानामा सिंसा नायनै दिसिन मांफ्लिवा যেভাবে মানে মাথাটা বেঁচে গেছে খালি আমার একটা হেলমেট পরেছিলাম বলে। আমার এখানে যারা সহকর্মীরা ছিল এরা বুদ্ধি খাটিয়ে একটা হেলমেট দুটো হেলমেট জোগাড় করে রেখেছিল, বললো দাদা এটা মাথায় পরে নিন। আপনি দেখুন আমার জামা কাপড়ের অবস্থা, 15 বছর চশমা ভেঙে দিয়েছে, ঘড়ি টড়ি প্রায় একদম ছিঁড়ে, বেল্ট টেল্ট সব ছিঁড়ে দিয়েছে। পুলিশ নেই। আমি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের বলবো যে এই প্রশ্নগুলোই আপনাদের তোলা উচিত। আমি এখন যেভাবে এসছি আমি একইভাবে বেরিয়ে যেতে পারি, কিন্তু আমি হয়তো বেরিয়ে গেলাম, এই যে সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মা তার উপর তো চড়াও হবে। এই ছেলেগুলো, এই বখাটে ছেলেগুলো যাদের পেটে ঘুষি মারলে কখ কখ বেরোবে না, আমাকে বাইরে থেকে স্লোগান দিচ্ছে চোর। আর বাংলার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে নির্লজ্জ দোকান কাটার মতো হাত বার করে টিভির পর্দায় 5 লক্ষ টাকা ঘুষ নিতে দেখা গেছে। বাংলার কোনো মুখ্যমন্ত্রীকে টিভির পর্দায় আজ পর্যন্ত স্বাধীনতার পর এইভাবে নির্লজ্জভাবে কেউ টাকা নিতে দেখেনি। একমাত্র এই বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে, যিনি চুরি জোচ্চুরি করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছে, যার মাথার উপর ইডি সিবিআই কেস ঘুরছে। বাড়িতে ট্রিটমেন্ট হবে তো কোথায় যাবে? কোথাও তো ট্রিটমেন্ট করতে দিচ্ছে না। বেলভিউতে লিখেছে প্যান 40 খেতে হবে, প্যান 40 খাবার লিখেছে। বেলভিউতে অনেকগুলো ইঞ্জেকশন দিয়েছে, সেই জন্য ওটা বলেছে। কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিতে গেলে একটা তোমাকে অ্যান্টাসিড খেতে হয়, শুধু ওইটা বললে, অন্যগুলোতে বললে না অন্য ইঞ্জেকশনগুলো। হ্যাঁ, চোখের সমস্যা আছে, চোখে ইমিডিয়েট দেখাতে হবে। বুকে একটা কালশিটে দাগের কথা বলা হয়েছে। শুধু বুকে নয়, বুকের চারিপাশে, চোখের এখানে, সারা শরীরে, কাঁধে থেকে শুরু করে চারিদিকে। এটা ডক্টর রিপোর্ট আমার কাছে আছে। দিদি এর পরে কি হবে, মানে কি করবে? পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে? পরবর্তী পদক্ষেপ আমরা জানাবো। আমাদের কালকে লেটার সিট টুগেদার অ্যান্ড দেন। আপনারাও এতক্ষণ ছিলেন, অনেক কষ্ট করেছেন, আপনারাও বাড়ি ফিরে যান। ডক্টর রেখে গেলাম আমি, এবং আইসিসিউর একজনকে আমরা ডেকে এনেছি, আসছে এক্ষুনি।
আর সিলিন্ডার, অক্সিজেন সিলিন্ডার আমি কিনতে পাঠিয়েছি, এসে যাবে এক্ষুনি। আর স্যালাইন ওর সাথে ওখান থেকেই নিয়ে এসছে, কিন্তু আরও 3-4টে বোতল কিনে আনতে বললাম। আর প্লাস ডাক্তার আছে। ইন্ডিয়া জোটের বাকি সঙ্গীদের এই বিষয়টা জানিয়েছেন, তারা কিছু বললো? এটা মানে মিডওয়াইফ কেউ এরকম মানে একটা অসুস্থ রোগীকে, এমনকি যদি এটা এমনি কেস নয় যে সামান্য জ্বর হয়েছে, এটা একটা ইনসিডেন্টের কেস। অভিষেকের চশমাও ভেঙে গেছে। ম্যাডাম এদিকে তাকিয়ে, ম্যাডাম এদিকে তাকিয়ে। হ্যাঁ, সমস্ত কিছু। ইন্ডিয়া জোটের বাকি সঙ্গীদের এই বিষয় নিয়ে কোনো কথা হয়েছে? তারা সবাই শখ, প্রত্যেকে ফোন করেছে, আমাকে কথা বলেছে। Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026-27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्णाक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई। Agartala-ni Bagbario Rajarsi College of Education and Skill Tongo o College Tripura Hasteni Kaisa Kahamko College Tangai Hingke o College o Ringsrangna ni logi kaham skill frangjago 2026 ni simi 2027 bishini admission jengai rijaka oro BSc tai BA ni logi AI AutoCAD Electronics Computer Hardware Skill bo srangna ni seb rijago tei o college o scholarship tei installment by semester fee rina ni bo shep tongo tei girls hostel ni bo shep tongo admission ni bagai tini no chengbai kerengdi chini website ni mung www.rajarsicollege.in